Horas madihita saluhutna. Barita nauli di bagasan mingguta sadarion, ima minggu pesta nabulun, ima sian Yohanes 10:4, mamukamai sian ayat 15, sahat rodi tu ayat 26, tapai huti hutma. Molo naholong rohamuna diau, radutan munado akapatiku. Jala pangido okuma tuamai, asa dileho tuhamu sada pangodian na asing. Asai madongani hamu saliling nai. Ima todi hasitongani, naso tarjalo portibion. Aidang diida jaladang ditada, alai ditada hamu do ibana, ainarap ma ibana dohot hamu, jala di bagasan hamuma ibana. Dang tadi konoko hamu somarama, naroma au madapoton hamu. Sautik nari nama, jadi dang be idaon ni portibionau, alai idaon muna doau, aina mangolu doau, hamu pe mangolu do. Dina sadari ima boton muna, au di bagasan damang, jala hamu di bagasan au, jala au di bagasan hamu. Manangise namaniop aka patiki jala diradoti, ido naholong roha diau. Alai dia holongi damangido na holong roha diau. Aupe, holong dorohaku di ibana, jala papataroku maau tu ibana. Jadi didok si Judas ma, dada si Iskarioti. Dia doalana Tuhan, ubain na holat tuhami papataron mudirim, dada tu portibion. Dungini na Jesus mamangalusi ibana. Ganup na holong roha diau radutan nido hataki. Jala haholongan nidamang maibana. Gabero mahami manopot ibana. Maringanan tubagasan ibana. Nasoholong roha diau dang radutan ni hataku. Dang au na punahata na binege munai. Amai namar suruaudo. Ima huatahon tuhamu tagan rap dopeau dohot hamu. Alai anggo pangodiani ima todi porbadia. Si suruon ni amai mar hite-hite guarhu. Ajar honon jala paingotonon ni ido tuhamu. Nasana huhatahoni tuhamu ima sahatna. Huriani tuhata di bagasan Yesus Kristus di pestata sadarion, pesta Pentakosta, pesta aroroni to di purbadia. Sudi gudang dak sudi ete. Gudang na merbaju narara, songon api na marjilam-jilam. Idotong songon api na marjilam-jilam menyala. Digohi todi porbadia do bagas joroon sadarion. Digohi todi porbadia do sude. Namar minggu sadarion. Na di bagas garejaon. Porsiado hita di sia manginang. Berarti molo digohi todi porbadia do hita saluhukna. Dohot sude na di bagas joroon na tumangihon hatani debata. Berarti
narohita namarminggon gok dame, gok holong, si partangiang, aka naburju. Ido nanaing idaota, ido nanaing hangoluhonota, ido nanaing ulahonota, di bagasan ulaun pesta lasniroha, pesta haroroni todi porbadia, Pentakosta 50 hari dung ari haheheo. Alai taida sautik molo di perjanjian lama pesta Pentakostai ima pesta panen. Berarti rotu jolo ni debata madok mauliate. Pesta panen itu harus dilakukan oleh umat Israel. Terlebih setelah mereka keluar dari tanah Mesir, adong mana niula nasida, panen manasida, jadi ikor Roma dok mauliate itu debata. Di bagasan nama dok mauliate itu debata, berarti didongani, diramoti, dileo debata, hangoluat tu nasida. Ikon patu paon nasida doi. Berarti mulu digohito dihita tonggo na madok mauliate hita sonarion. Madok ro mauliate tuadopan ni debata. Jala molo pesta panen di acara Pentakostai akana porsea Roma tuadopan ni debata. Aka na porsea tu debata. Ikoro tuadopan ni debata. Ai di permudu-mudu ngoluna. Di bagasan nanaing idauta sia turpukon. Dibuat sia Yohanes 14. Di patorang di si adorang somanaik dope Yesus Kristus tu banua gijang. Buasa biasana turpuk jabitana sian kisah para rasul 2 atau ulaun ni apostel bidu 2. Pencurahan Roh Kudus. Molodung diusehon debatato di porbadiai. Di dokom madisi saluhut manasida makatai di bagasan hata naniatusan ninau begesa. Para murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mereka berkata-kata dalam bahasa yang didengar oleh banyak orang yang mendengarkan pada saat itu. Jala dia tu sinasida do nahina tahun ni aka sisiani. Imataringo tu Yesus Kristus si palua juru selamat. Natok tong rap dohot nasida nama dongani nasida. Di patorang Yesus ma. Nama naik mau, nalau mau, dang rak biau dohot tamu. Mulo nahina holongan, dang rak be dohot tiba. Songo dia do pakilalahan ate. Songo na lungun, songo na sedih, ulu do manetek, ilu sian si malolong. Apalagi nahina holongan ni roha. Dang jauh di mata jauh, di hati alai jauh di mata dekat, di hati. Lungun, sedih, pakilalan ni sisiani, ay dang rak behita, dang rak behamu doho tau. Alai di Yesus mamuse,
Dang pasoboku hamu somarama. Dang pasoboku hamu di bagasan kesedihan. Dak pasoboku hamu dang adong madongani hamu. Dak pasoboku dang adong na mangurupi hamu. Dak pasoboku dang adong natoktong mendampingi manuturi roha dohot pikiran muna. Suruon ni debatama pangodiani. Roma suruan na ise do pangodiani. Didokon pangodiani parakletos. Didokon pangodiani na mangurupi. Didokon pangodiani sebagai konselor yang membantu dikala ada pergumulan, dikala ada kesulitan. Didokon muse pangodiani ima mengajari dikala kita tidak tahu berdoa, dikala kita tidak tahu mengucapkan kata-kata baik. Roh Kudus Parakletos pangodiani todi mangurupi kita. Ima usehonokku tuhamu. Ima natajaha di Joel tului. Usehonokku matodi porbadia tunasa sibu. Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang. Dakola lansia. Tabuna king edena ate. Dakola nama torok na sida na king marede na ing festival sida. Dohot do parcibinongon noy. Dohot. Dakolan par Lampung gona kita he. Dakola par Lampung. Dakolan serenada. Serenada tahe anak muda. Dakola par hari Kamis. Isir pinamar kurna king par hari ina sian Lampung. Siak keramat jati adong akatodong wida. Alai nasodohok pikur dohok doa teh. Semua orang yang datang kepada Tuhan, usehonokku matod di porbadia. Mari terima Roh Kudus. Uka maroham, uka ma pikiranmu, terimalah Roh Kudus. Apakah amang inang semua siap menerima Roh Kudus? Akan nama jalo todini debata di dogma. Ulahono nima hataku dohot patiku. Haholongan nima debata ama dohot sesama manusia. Adong gue bigi hamu na viral apala seminggu terakhiron. Ise berarti sudah itu par gadget jolma. Todina hoder mana songgop tu si. Ngainat tanah melahirkan anaknya. Ani hahodaron iro hadot pikiranna. Tega mengambil nyawa istrinya. Holongahamay. Dakolongi. Unang adong madoko ni holong. Todina hodar masuk tu bagasan roha dohot pikiran. Berarti mulo todina hodar masuk tu roha dohot pikiran ni jolma. Dang adong dibotoina ture. Dang adong dibotoina suman. Dang adong dibotoi mangulahon na denggan. Alay na king, sudedo hita, rade majalo todi porbadia. Berarti sudedo hita, mangulahon,
makaholongi debata dohot makaholongi donga jolma. Pergebus do halak di do kolong rohana tu debata HP dang dihaholongi donganna, apalagi donganna saripe akan berkeluarga ate. Kalau tidak berkeluarga maka holongi orang tua, maka holongi saudara, maka holongi dongan. Imana diuseho tuhita, ula hono nido holong ni roha, ula hono nido ulaon nadenggan. Molo hiadi BGH musi Mother Teresa. Tokoh dunia, tokoh ni Portibion, orang kudus. Nah luar biasa mangula di Kalkuta, India. Di doko ni bana songonon. Mungkin tidak semua kita bisa berbuat yang besar. Mungkin dang boy hita sude apala mangulahon akan balga. Tetapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Dang tolak pita mangulahon akan balga, merpili do kaketua ate. Merpili do presiden, merpili do gubernur, merpili do pejabat, dang boy hita sudi. Alai di dokon. Kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Adong nabalga holong niroha. Jika dengan cinta yang besar ini ada pada kita, berarti perhaporsion na tu gumahita didokon Yesus Kristus. Duluhan pe boydo papidaomu. Dengan cinta yang besar ada banyak perkara persoalan yang bisa kita atasi dan bisa kita lewati. Molo rosonggop si polisi. Baik deho kamu manakinga kay deyate. Aka kormunai, aka kortai. It is well in my soul, inna ate. Tay deho maunang mabiar hamu. Audo manupak di hamu. Ayo lo doro songgop si polisi. Ay na mau tahu doi mana. Dia berkeliling. Siapa yang lemah dia tangkap, dia makan, dia hancurkan. Songon na tabo begiun. Aduh cintaku. Aduh hasianku. Aduh mesti tahe dokon. Ro si boli sate. Mau tahu si polisi. Manakup. Ise nanau takupuna. Alai. Akan aporsea. Hamu amang inang anak-anak. Yang percaya kepada Roh Kudus, terimalah. Yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, terimalah Roh Kudus itu di dalam hatimu. Dia senantiasa mendampingimu. Dia senantiasa mengajarimu. Dia senantiasa melindungimu. Asal engkau tetap ima jojo ni joeli romahamu martangiang tu debata. Dohot marpuasa. Ikon na martangiang gua teh. Ikon mulai dokon marpuasa. Ikon na sian roha perbagasan do. Roha perbagasan. Dang padita silitonga merubah kita. Dang preses merubah kita. Tema tahun transformasi. Roma 12 ayat 2 atahe.
Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jalo matot di porbadiai, pahusor-husor di bagas roha, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berarti hita do merubah hita. Menjadi apa maunya? Maunya Tuhan kita adalah menjadi manusia yang penuh kasih, yang melakukan firman-Nya dengan baik. Napa duahon? Dengan turunnya Roh Kudus membentuk hidup kita seturut dengan kehendak-Nya, merubah kita, transformasi hari demi sehari semakin indah. Ngauli sonari, tabauli mamu sesogot, tabauli mamu sesogot nai, tabauli mamu sesogot nai. Molo di bagasan Yesus Kristus kita bertransformasi. Lembang ngai bain logota pengertian transformasi sian metamorfosis kupu-kupu dari ulat perdosa na sumalin dang lomoroha mamereng berubah lebih indah ke pompong atar berani maiba majonohi, berubah lebih indah menjadi kupu-kupu. Jadi akan aporse ya unang lomorohana tabaroa ikut tababagakdo akain apa ikut tababagak ada amin. Unang lomoroha taro ada coy soki anu. Mari indah di dalam Roh Kudus. Alai tabaem mamuse aka amatai tabaganteng terus. Tababagak mulu soduda dope ate. Semuanya anak-anak juga harus tambah uli, tambah cantik, tambah pintar, tambah baik hari lepas hari. Karena kita sudah menerima Roh Kudus. Itu membentuk diri kita, membentuk karakter kita. Menjadi karakter yang tahan uji, kuat terhadap godaan, kuat terhadap tantangan. Menjadi orang-orang yang tangguh, yang luar biasa. Karena Roh Kudus ada menemani kita, ada menyertai kita. Adong si Eli Wiesel Maddox, seorang penulis dan seorang politikus di Dokonibana. Satu orang yang berkarakter, bisa merubah dan bisa membawa pengaruh ke banyak orang. Segerijaon 500 halak kita mempunyai karakter yang didiami Roh Kudus. Bisa membawa pengaruh yang luar biasa. Pengaruh songon perbueni todii Galatia 5 ayat 22. Holong parholong mahamu sukacita goklas ni rohama hita saluhutna damai sejahtera gok todi sonang damai sejahtera. Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Imanaing hanguluhonota sudi aka nama jalo todi porbadia. Saya percaya kita dapat melakukannya. Semua orang yang mendengar firman Tuhan. Diberkatilah kita songoni nanaing borhat, amang pendeta ligat, Roh Kuduslah yang menyertai dalam tugas yang baru. Songoni amang pendeta Aris Suhendro, sekretaris distrik, dohot amang Nixon si Manukali, fungsional distrik, dan diberkatilah amang si tua Robert Gultom,
yang sudah melayani luar biasa di distrik 28 Deboskap. Todi ima madongani hita saluhutna. Amin. Mulai tema pasahat rohanami Tuhan. Didongani ho kami. Marhite tod di porbadia. Naung niu sehonmu Tuhami saluhut. Hujalo kami mai Tuhan. Asa ima madongani kami mangulahon holong mi. Ima madongani mengajari kami. Mulutunga rukpe akka tantangan godaan pergumulan. Asa tod di porbadia ima buak kami. Tulomoni roham. Dongani kami totong Tuhan. Asa mangulu kami marhite toddim patuduhon parbui ni toddi. Asa gok holong. Gok plas ni roha, gok hasabaron, gok kedamaian, gok pangarajaon ni diri. Mulai hati madi ho Tuhan. Ima ulah honon nami di pesta las ni roha namion. Madok mulai hati kami ala roho madongani kami. Mulai hati madi ho Tuhan. Sudi ulah nami sadarion na hinobasan ni huriam. HKBP Resort Cibinongon. Balga holong nasida. Toddim tod di porbadiai diusehoko tunasida. Rade majakon ulaon pakobasion di tonga-tonga ni distrik 20 alu Deboskap. Na paujakon dohot paborhaton akan aposom di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu matuhan. Toktong dongani. Toktong urupi. Toktong toddim tod di porbadia madongani nasida. Niuluhon ni Padita Resort Padita Silitonga. Asima rohamali Tuhan di batama nami. Sudi akka barita masa di tikting. Parar taon. Koinonia, marturia, diakonia. Upasahatay matuho. Doko dohot akka ulaon-ulaon na asing. Asiroham. Asaboy tulusi, patuduhon, pataridahon, na mangulu doho todimi madongani kami saluhut na. Asa di ida saluhut halak, pawahodo Tuhan na madongani kami. Ima ilihilik nami, ima pangiduan nami tuadopanmu ali Tuhan. Olam mga sahon kuar ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan si hokop kami. Amin.